बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और आपने हम्मज़ अभी भी पूरी तरह से नहीं खुली है, यानी मुकम्मल तौर पर नहीं खुलेगी। ईरान ने जो बरूदी सुरंगें बिछा रखी हैं वो अभी भी वहीं पर मौजूद हैं और ईरान का ये कहना है कि उसके दिए हुए रूट पर ही चला जाए। इसके साथ साथ जो अमेरिका ने तजवीज़ पेश की थी वो ये थी कि ओमान के साहिल के साथ साथ से घुमा लिया जाए उन वेसल्स को, उन बहरी जहाज़ों को जिनकी तादाद तकरीबन 11,000 है। और ये 11,000 जहाज़ जो हैं इस वक्त भी फंसे हुए हैं, उनको फ्रीली मूव नहीं किया जाने दिया जा रहा। ईरान ने कोई प्रोजेक्टाइल फायर किया, जिसके बाद जो है इन्होंने भी उस पर जो है मिसाइल गिराए। ईरान जो है कशम के रास्ते को प्रेफर करता है। वो कहता है कि आप पासदारान इनकलाब कशम के रास्ते आने वाले जहाज़ों को जो है गुजरने देंगे और इसके इन खदमात के एवज़ वो इसकी फ़ीस वसूल करेंगे। असल मामला है क्या, इस पर बहुत सारे मीडिया चैनल्स जो हैं अबहम का शिकार हैं, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी तरह से आज वजाहत करना चाहता हूँ कि ये क्या मामला है जिस पर मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपने हम्मस के मामले पर दोबारा से जंग शुरू होगी और दोबारा से क्लैश शुरू हो जाएगा। पहले तो बात कर लेते हैं आज होने वाले कतर में इजलास में। कतर में जो इजलास होना है उसके बारे में मसूद पेशकियान का ये कहना है कि 6 अरब डॉलर जो कतर के पास ईरान के पड़े हैं वो मिलने जा रहे हैं। ईरान कहता है कि वहाँ पर कोई स्ट्रेटजिकली ऐसे मुज़ाकरात नहीं हैं जो आने वाले वक्त के माहदे के खदोहाल जो हैं उनको बना सके। अमेरिका ये कहता है कि ईरान की दरख्वास्त पर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। इतनी कन्फ्यूजन्स है, ये कन्फ्यूजन्स क्यों हैं? पहली बात, ईरान के कहने पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान ने कहा कतर में जो उनके मुंजमद असासे हैं जिनकी मालियत 6 अरब डॉलर है वो ईरान को दिए जाएं। अमेरिका इस पर एग्री हुआ और उसने कहा कि आप अपनी टीम भिजवाएं। अब टीम जो है वो काज़म गरीबाबादी जो है उनकी सरबराही में जाएगी और इस 6 अरब डॉलर पर बातचीत होगी। लेकिन अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक और इत्तेहादी मीडिया ने इस खबर को इस तरह से पोर्ट्रे किया कि जैसे पासदारान इनकलाब के साथ एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है और आने वाला जो अमन मुआहदा होगा जिसके लिए 60 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया था 17 जून को जो फैसला किया गया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है मुआहदे के खदोहाल बनाए जाएंगे। ईरान ने इसकी तरदीद की और ईरान ने बिल्कुल सही तरदीद की कि ये सिर्फ पोर्ट्रे यानी ये सिर्फ दिखावा है कि ये हो रहा है, असल में तो 6 अरब डॉलर का मामला है जो कि ईरान को मिलने हैं इस जंग बंदी के नतीजे में। अब आ जाए आपने हरमज़ के इस्तेमाल के हवाले से, तो ईरान और ओमान के मबैन एक माहिदा जो है वो तकरीबन फाइनलाइज कर लिया गया है, जिसके तहत इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद बरूदी सुरंगें जो कि ईरान ने बिछाई हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। ओमान के साहल की तरफ से और ईरान के साहल की तरफ से जो वेसल्स गुजरना चाहेंगे उनसे इन खदमात के एवज़ एक मुश्तरका फ़ीस वसूल की जाएगी, एक मुश्तरका टैक्स वसूल किया जाएगा, जिसमें अब तक मेरी इतलात के मुताबिक 60 से 70% जो है ईरान का और बाकी पैसा जो है ओमान का हुआ करेगा। यानी ये दोनों ममालिक जो हैं इस बात पर मुतफिक हैं कि अगर आपने हम्मस को इस्तेमाल करना है तो आप वो टैक्स अदा करेंगे, जिसकी बात पासदारान इनकलाब लंबे अरसे से कर रहे हैं। इसमें इंटरनेशनल एक तरफ तो कशम है, सरक है, ये सारे जजीरे जो हैं इनका रास्ता है, रूट है। एक तरफ जो है ओमान का साहिल है, ये भी एक रूट है, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल वाटर का भी रूट है। इंटरनेशनल वाटर्स मौजूद हैं, यहाँ पर बरूदी सुरंगें जो हैं ईरान बिछा चुका हुआ है और इस पर अल जज़ीरा ने पूरी एक रिपोर्ट भी जारी की है कि यहाँ से वेसल्स इस तरह से आज़ादाना नहीं गुजर सकते हैं, तो इसलिए ओमान या ईरान से ही गुजारना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा था कि कोई टैक्स जो है आपने हरमज़ में नहीं दिया जाएगा, ये इंटरनेशनल वाटर है, यहाँ से जहाज़ जो है ज़्यादा ना गुजरेंगे। अब तक की इतला के मुताबिक 88% जहाज़ अभी भी यहाँ से नहीं गुजर रहे हैं। हालिया दिनों में जो प्रोजेक्टाइल्स फायर हुए, जहाज़ों को लगे, कुछ नुकसान हुआ, उससे ये अंदाज़ा हुआ कि इन इंटरनेशनल वाटर से गुजरने वाले जहाज़ों को पासदारान इनकलाब जो हैं को इंटरसेप्ट करेंगे, यानी इनको रोकेंगे। और ओमान भी इस बात में ईरान का हमनवा बना हुआ है। अच्छा खासा पैसा है, डॉलर्स की सूरत में मिलेगा।
امن ہوگا تو جہاز رانی جو ہے اس خطے میں شروع ہوگی۔ تجارت جو ہے، باہمی تجارت، جس طرح سے سعودی عرب یا باقی ممالک جو ہیں اپنا تیل اس طرف کو بھجوانے کے قابل ہوں گے، خود ایران بھی، اور اسی طرح سے وہاں سے اشیاء خورونوش اور ادویات اور باقی چیزیں جو ہیں، سامان تعیش جو ہے وہ دوسری طرف پہنچایا جائے گا۔ تو یہ راستہ اسی صورت میں کھلے گا جب ایران کی شرطیں مانی جائیں گی۔ اب آ جائیں دوحہ قطر میں ہونے والے، وہ میں نے آپ کو اس کی تفصیل پہلے سے بتا دی کہ یہ ایک صرف کیموفلاج ہے جو کہ امریکن لوگوں کو یا امریکن لابی کے لوگوں کو اور امریکن اتحادیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ایران ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کہہ رہا ہے، ایک فلر چھوڑا گیا اور کہا گیا ایران کے کہنے پر یہ مذاکرات جو ہیں قطر دوحہ میں ہونے جا رہے ہیں۔ آج یہ مذاکرات ہیں، اس کا اعلامیہ باہر آ جائے گا، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں معاملہ مسعود پشکیان کے مطابق 6 ارب ڈالر کا ہے، جس کے لیے کاظم غریب آبادی جو ہیں وہ دوحہ اپنی ٹیم کے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ یہ پیسہ کس طرح اور کیسے واپس ایران میں آئے گا۔ ہے تو ایران کا، منجمد ہے قطر کے اندر، یہ پیسہ کیسے واپس آئے گا، اس کی نیٹی گٹیز یا اس کی جو ہے خد و حال جو ہے وہ تیار کیے جائیں گے۔ اس کا اس مرکزی دفاعی معاہدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا امن معاہدے کے ساتھ، دفاعی تو نہیں کہنا چاہیے، امن معاہدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس کا امریکہ ڈنڈورا پیٹ رہا ہے۔ 17 جون کو ہونے والی میٹنگ کے بعد یہ طے پایا تھا کہ اگلے 30 روز میں تجرباتی طور پر آپ نے حمص جو ہے اس کو کھولا جائے گا، 60 دن میں ایک نیا معاہدہ تیار کیا جائے گا، اور تمام فریقین جن میں پاکستان، ایران اور امریکہ شامل ہے، پاکستان فریق تو نہیں ہے، پاکستان ثالث ہے، ان دونوں فریقین کو بٹھا کر ایک معاہدے کے حد و خال جو ہیں وہ تیار کیے جائیں گے، ایک معاہدہ تیار کیا جائے گا، ایک طرف سے پینٹاگون اور دوسری طرف سے پاسداران انقلاب جو ہیں اس سے اس کی اپروول لی جائے گی، اور اس کے بعد یعنی مشتبہ خامنئی سے بھی اپروول لی جائے گی اور سینٹ کام اور پینٹاگون سے بھی لی جائے گی، اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوگی۔ تو ابھی 17 تھی، آج 30 ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 13 دن ہوئے ہیں، اور باقی کتنے دن رہ گئے؟ 47 دن، 47 ڈیز ابھی بھی باقی ہیں، لیکن ان 47 ڈیز میں بھی 4-5 روز میزائلز اور پروجیکٹائلز اور ڈرونز جو ہیں وہ ایک دوسرے پر گرانے کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایک اس طرح کا ولاگ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو اب تک کی کنڈیشن جو ہے، جو لوگ بہت ہی کھلے عام کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہرمز تو اب کھل گئی ہے، نہیں کھلی ہے۔ آپ نے ہرمز میں ابھی بھی 88 یعنی صرف 12% جو ہے تجارت جو ہے ممکن ہو رہی ہے، باقی 88% تجارت جو ہے رکی ہوئی ہے۔ دوحہ میں، قطر دوحہ میں جو مذاکرات ہیں 6 ارب ڈالر کے لیے، میں ذرا صرف اس کو کہہ دوں، امریکہ نے اس کو اس طرح سے پورٹری کیا کہ یا شاید ایران یہ درخواست کر رہا ہے، ایران نے کوئی درخواست نہیں کی تھی، ایران نے یہ کہا تھا کہ جو 6 ارب ڈالر آپ نے دینے ہیں، آئے بیٹھیں قطر کے اندر، قطر کے پاس وہ پڑے ہیں، ہمیں لے کر دیں تاکہ ہم اپنے تعمیر و ترقی کا وہ سفر جس کا وعدہ 17 جون کو کیا گیا تھا سوئٹزرلینڈ میں، اس کو شروع کر سکیں۔ یہ ساری کہانی ہے، میں نے کہا آپ سے بیان ضرور کر دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔